उठी जा नाई बड़ लोक बही बड़ कौन ये लगे हुए जय जगन्नाथ मंचासीन अतिथि वृंद एवं बाछरापाटना गाँव माँ भौणी भाई भाई प्रकृत जदि से जगन्नाथ कृपा न हो किसी कार्य संभव करुणा असाध्य कार्य निश्चित रूप से अति सहज जहाँ आमर भुवनेश्वर बार आश्रम आमर गुरु अच्छा श्रीयुक्त अक्षय कुमार नंद एक आसोसिएट सहयोग कार्य करुच्छे तेणु यही घटना जो आम पाखक आसाला किसी मनमाली था तेणु किसी आईन सहायता आवश्यक था तेणु यह सुचारू रूपे परिचालना करमी गाँव यज्ञ कार्य सफल हो पार आम समस्त लगे पार आमर मेयर भाई भाई आम बहुत इनफर्मेशन देते जहाँफल आज यही बाछावासी गाँव समस्त को एकत्रित हो भाईचारा भाव में बसी अन्नप्रसाद नेवार महाप्रसाद नेवार आम सुजोग देखु तेणु आमको यही सभा निमंत्रण पाइबार आम यही कर्मकर्ता मान ये कर्मकर्ता मान अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुँ जय जगन्नाथ चेयरमैन चेयरमैन लिस्ट आसी अति प्रिय चेयरमैन महोदय को अनुरोध करुँ
ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ତାଙ୍କର ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏବଂ ନିଜର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତି ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସେମିତି ଯେପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲିପାରିବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। ସେ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ଆନନ୍ଦ ବିହାରାଜ ଭଉଣୀ ରେ ଟିକେ କଣ ଭାବିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3 ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଆମ ଅତିଥିମାନେ ସବୁ ଆଲୋକପାତ କଲେଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଜନ୍ମଙ୍କ